بسم الله الرحمن الرحيم الصفحة 101. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, page 101. Les jeux sont innombrables, de multiples espèces et ils appellent les mêmes idées d'aisance, de risque ou d'habileté. Le jeu Les jeux sont innombrables, de multiples espèces et ils appellent les mêmes idées d'aisance, de risque ou d'habileté. Le jeu entraîne immanquablement une atmosphère de délassement ou de divertissement. Il repose et amuse. Il évoque une activité sans contrainte, mais aussi sans conséquence pour la vie réelle. Il s'oppose au travail. En effet, le jeu ne produit rien, il est essentiellement stérile. Mais allons plus loin. On s'apercevra alors que le jeu est nécessaire à l'équilibre de l'homme. D'abord, il repose sur le besoin de vaincre un obstacle, mais un obstacle inventé, presque fictif, fait à la mesure du joueur et accepté par lui. Ensuite, il permet à l'homme de satisfaire à la fois le désir de détente et ce besoin qu'il éprouve d'utiliser gratuitement pour lui, le savoir, l'application, l'adresse, l'intelligence dont il dispose. La maîtrise de soi et la capacité de résister à la souffrance ou à la fatigue. Enfin, de par sa portée et sa fécondité culturelle, le jeu apparaît comme un élément fondamental de l'équilibre de l'homme, lui permettant de s'évader des contraintes de la réalité. R. Caillois, Les jeux et les hommes, édition Gallimard, 1967. Lecture analytique relevez tous les articulateurs du texte. Ont-ils tous la même fonction? Quel est l'articulateur qui met en relation les deux grandes unités de signification du texte? Qu'introduit généralement cet articulateur? Replacez-le dans la proposition à laquelle il appartient. Va-t-il exprimer précisément ce qu'il a l'habitude d'exprimer? D'aisance, de risque ou d'habileté? Quels sont les jeux que vous connaissez qui pourraient justifier l'utilisation de chacun de ces trois mots? Relevez les mots ou expressions qui renvoient dans le second paragraphe à « délassement »,« réel »,« contrainte »,« ne produit rien ». Que constatez-vous? Quel mot est l'antonyme de « stérile » ? En quoi le second paragraphe va-t-il « plus loin » ? Comment se manifeste la présence du scripteur dans son texte? Mal aussi. Vie réelle, 1.
Cette affirmation est-elle valable pour tous les jeux? Justifiez votre réponse. Faites le point quand, dans un texte, tous les arguments sont en faveur d'une même thèse, l'énonciateur adopte un plan par inventaire, sinon le texte est construit par opposition, une thèse pour et une thèse contre. Chacune faisant l'inventaire de ses propres arguments, le texte se termine parfois par une synthèse. اللعبة الألعاب لا تعد ولا تحصى من أنواع متعددة، وتتطلب نفس الأفكار من السهولة أو المخاطرة أو المهارة. تخلق اللعبة حتما جوا من الاسترخاء أو الترفيه، يستريح ويسلي. إنه يستحضر نشاطا بدون قيود، ولكن أيضا بدون عواقب على الحياة الواقعية، فهو يعارض العمل. في الواقع، اللعبة لا تنتج أي شيء، فهي عقيمة في الأساس. لكن دعنا نذهب إلى أبعد من ذلك. سنرى بعد ذلك أن اللعب ضروري لتحقيق التوازن البشري. أولاً، يقوم على الحاجة إلى تجاوز عقبة، ولكنه عقبة مخترعة، شبه خيالية، صنعت بمقياس اللاعب ووافق عليها. بعد ذلك، يسمح للإنسان بإشباع كل من الرغبة في الاسترخاء وهذه الحاجة التي يشعر باستخدامها مجانا له، والمعرفة، والتطبيق، والمهارة، والذكاء الذي تحت تصرفه، والتحكم في النفس والقدرة على المقاومة. معاناة أو تعب. أخيراً، بحكم نطاقه وخصبته الثقافية، يبدو اللعب عنصراً أساسياً في توازن الإنسان، مما يسمح له بالهروب من قيود الواقع. آركائل الألعاب والرجال. أدون غاليمارد 1967. قراءة تحليلية. لاحظ جميع مفاصل النص. هل لديهم جميعا نفس الوظيفة؟ ما هو المفصل الذي يربط بين الوحدتين الرئيسيتين لمعنى النص؟ ماذا يقدم هذا المفصل بشكل عام؟ ضعها مرة أخرى في الاقتراح الذي تنتمي إليه. هل سيعبر بدقة عما اعتاد على التعبير عنه؟ سهولة أو مخاطرة أو مهارة؟ ما هي الألعاب التي تعرف أنها يمكن أن تبرر استخدام كل من هذه الكلمات الثلاث؟ ابحث عن الكلمات أو العبارات التي تشير في الفقرة الثانية إلى الاسترخاء الحقيقي. القيد لا ينتج أي شيء. ماذا تلاحظ؟ ما هي الكلمة المتضاد لكلمة عقيم؟ كيف تذهب الفقرة الثانية إلى أبعد من ذلك؟ كيف يكون وجود الكاتب في نصه تتجلى؟ مالز أيضا. الحياة الحقيقية 1. هل هذه العبارة صالحة لجميع الألعاب؟ إجراء تقييم. عندما تكون جميع الحجج في النص لصالح نفس الأطروحة، يتبنى المتحدث خطة عن طريق الجرد، وإلا فسيتم بناء النص عن طريق المعارضة، أطروحة لام وأطروحة ضد. كل منهما يصنع جرد للحجج الخاصة به. ينتهي النص أحيانا بتوليف.